नारी आज्ञा विभिन्न रूपरे आविर्भाव हुई केतेबेले आज्ञा जननी रूपरे केतेबेले जाया रूपरे केतेबेले भगिनी रूपरे केतेबेले कन्या रूपरे जाया जननी भगिनी कन्या विभिन्न रूपरे नारी हुए आविर्भाव। आम शास्त्र प्रमाण अनुसार स्वामी होचंती नारीर प्रत्यक्ष देवता। जितेबेले स्वामी ग्रहण करे जने नारी स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चनारे मती अरपी करिबु कर्म। तेबेले नारीर सर्वस्व होचंती आया स्वामी से होचंती देवता। तेबे जने देवतांको सेवा करी बा स्वामींको सेवा करी जने नारी संसार रु आया तरी जीव। तेबे पुरुष जने केमिति भावरे जदि नारी आया संसार रु स्वामी सेवा करी तरी गला जने पुरुष तेबे ये संसार रु तरीब केमिति? तार तो स्वामी नाहंती से कौ स्वामींकर सेवा कले ये संसार रु तरीब? निश्चित भावरे पुराण रहस्य माध्यम रे ये कथा में अवगत हवा। ता छड़ा या स्वामी जेतेबेले सर्वस्व इह काल परकालर देवता हुचंती स्वामी सदा सर्वदा जने नारी स्वामींकर पद सेवा करे। हेले ये जीवन चर्चा मध्यरे एमिति गुटा समय अच्छी एमिति गुटा शुभ मुहूर्त अच्छी एमिति गुटा दिन पहुंचे जो दिन आया स्त्री निकटरू स्वामी आया आशीर्वाद ग्रहण करे स्वामी प्रणाम करती पत्नी चरण कंजरे बा स्त्री पद कंजरे स्वामी आज्ञा प्रणाम करन। से समयटी केतेबेले कौ समय रे पत्नीर पद तले स्वामी आज्ञा प्रणाम करिबा संगे संगे तांको निकटरू आशीर्वाद आज्ञा ग्रहण करन। आसंतु जानिबा प्रकृतरे केड़े सुंदर कथा वस्तु आम पुराण मध्यरे लुकायित अवस्थारे अछि। नारी सिना सदाबेले स्वामींकर पूजा अर्चना करुच्ची पद सेवा करुच्ची आशीर्वाद कामना करुच्ची किंतु एमिति गोटा समय अच्छी जो समय रे स्वामी आज्ञा नारीर पाद सेवा करिबा संगे संगे प्रणाम करिबा संगे संगे तांको निकटरू आशीर्वाद कामना करे। से आउ केही समय नुह। आपण माने जानिचंती ये संसार रे अवतीर्ण होई आमे सबु वैवाहिक बंधन रे सबु बांधी होउछु पत्नी ग्रहण करूछु। तेणु विवाह अनेक प्रकार ता मध्यरु आज्ञा गांधर्व्य मतरे मध्य विवाह कार्य समापन होइछि। पुराण मध्यरे यार निर्जास अछि प्रमाण अछि। वेद विधि कर्मकांड अनुसार विवाह पद्धति अनुसार मध्य ब्राह्मणंक द्वारा वेदभ्यासी ब्राह्मणंक द्वारा विवाह कार्य मध्य समापन। तबे प्रकृत रे एमिति कौ समय रे स्वामी आज्ञा स्त्रीर पाद तले शरण पशि प्रणाम करी तांको निकटरू आज्ञा आशीर्वाद ग्रहण करे। आसंतु जानिबा प्रकृत रे यार गुढ़ रहस्य कथा आपण माने पढ़िछंती आज्ञा बिहारीलाल कर्मकांड विवाह पत्र। आपण मानक मनरे प्रश्न उठिबा प्रकृत रे जदि स्वामी आज्ञा नारीर पद तले शरण पशुची बा आशीर्वाद कामना करूची से कौ समय कौ शास्त्र रे प्रमाण अछि? बिहारीलाल कर्मकांड विवाह पद्धति आपण माने देखिबे जेतेबेले वेदी उपरे विवाह कार्य समापन हुए आजिकाली आज्ञा सामाजिक चलनी को लक्ष्य करी ब्राह्मण गोसाई माने केबे आज्ञा स्वामी को नहीं पत्नीर पद तले बा स्त्रीर पद तले प्रणाम करो नाहन। किंतु विवाह पद्धति रे ये कथा ज्वलंत प्रमाण अछि। प्रकृत रे सेही दिन विवाह वेदी रे स्वामी आज्ञा स्त्रीर पाद तले प्रणाम करिबा संगे संगे आशीर्वाद कामना करे। तेबे आपण विचार करिवे जेतेबेले आज्ञा स्वामी जाई स्त्रीर पद तले शरण पशुची प्रणाम करूची आशीर्वाद नेउची सेतेबेले आज्ञा स्वामी कोन कहंती कौ मंत्र उच्चारण हुए से कथा मध्य ए बिहारीलाल कर्मकांड विवाह पद्धति रे मध्य प्रमाण रहिछि। काहे कि प्रणाम करे जने स्वामी जाई पत्नी पदरे केतेबेले काहे कि प्रणाम करे ना मुख्य कथा वस्तु होउछि आज्ञा पूर्व जन्म पूर्वार्जित जदा धर्म पूर्वार्जित जदा पुण्य पूर्वार्जित जदा धन ये सब पूर्व विपाक कर्म। ये पूर्वरु ये सब कर्म सिद्धांत होइछि आपण केते दिन बंचिबे ये बंचिबा कथाटा आज्ञा आपण मानकर परमायु
ପରମାୟୁ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ କେତେ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯଦା ଧନ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯଦା ବିଦ୍ୟା। ଆପଣ କେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଆପଣ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯଦା ଧନ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯଦା ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ପରମାୟୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ପକ୍ଷରେ, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ କୁଶଟେ ନେଇ ପତ୍ନୀର ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବରର ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ପତ୍ନୀର ପାଦ ଧରିବ ବା ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବ? ଏଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ করে ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଏ, କଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ୟା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତ ମାତା କଣ କହେ ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ତ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଜାତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତ ମାତା, ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବର ଏଇ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋର ମା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ଇହ ଜନ୍ମ ନିଭଞ୍ଜକା, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତମକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମୋ ମା ଭାବରେ ତମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଯେଉଁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶି ଆମର ବିହାରୀଲାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଯଦି ମୋର ମା ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏ ମାତୃ ହରଣ ଦୋଷରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଇହ ଜନ୍ମ ବିଭଞ୍ଜକା ହୁଏତ ଖାଲି ମା ନୁହଁ, କେତେବେଳେ ତମେ ଭଉଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜନ୍ମର ସାଫଲ୍ୟ ଅଟଇ କେବଳ ମାନବ ଦେହ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସମୟରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ତମର ମୋର ଭଉଣୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, କେତେବେଳେ ତମକୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ଶରଣ ପଶେ ଇସା ପଦ ବିଭାସାୟ ପଦଭୃତ୍ୟଂ ଚ ପାଥୟତ। ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତ ମାତା ଇହ ଜନ୍ମ ନିଭଞ୍ଜକା ଇସା ପଦ ବିଭାସାୟ ପଦଭୃତ୍ୟଂ ଚ ପାଥୟତ। ପ୍ରକୃତରେ ତେଣୁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନକ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ପତ୍ନୀର ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶି ସେଇଦିନ ପତ୍ନୀ ନିକଟରୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀର ପାଦ ତଳେ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରେ। ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସାରାବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।